କାହାକୁ ନ କହିବି ପଛକେ, ତମ ବଡ ଦେଉଳ ତମ ଘର ଆଡେ ଯିବିନି ପଛକେ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି। ବୋଲିଏ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ରାତାରାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ରାଇର ବାହାଘର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାଇକି ବାହା ହେଇ ପଡିଲେ। କହିଲେ ରାଇ ତୁ ରହ, ତୁ ଆମ ଘର ଆଡେ ଯିବୁନୁ, ସକାଳ ପାଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଡ ପଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଧରା ପଡିଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରାତି ଭୋରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ। କେତେ ଜଣ ଉଠୁଛ ଦେଖିବା କହିଲ? ଆଉ ଉଠୁନ କେହି? ଆଉ କେହି ଉଠୁନ? ଆରେ ଆଉ କେହି ଉଠୁନ? ଆଉ କଣ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ। କେତେ ଜଣ ଆଜି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଛ ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଲ? ଏଇ 20 ଜଣ। କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ କାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛ, ସେ କାନରେ କାଢୁଛ। କେତେ ଜଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଛ? କେତେ ଜଣ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେଇଛ? କେତେ ଜଣ ଆପଣ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖାଇଛ ପାଇଛ? ଭାଗବତ କେତେ ଜଣ ପଢିଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ? କାଲି ପରା ବୁଝେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏଇତକ କର। ଯଦି ଆଜି କରିନ, କାଲିଠୁ ଘରେ ଗଲେ କରିବ, ଠାକୁର ଘରେ ବସିକି। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିନ, 365 ଅଧ୍ୟାୟ 365 ଦିନରେ ସରିବ। ଯାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ, ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପଢା ହବ, ତା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। କାଲି କହୁ କହୁ ଆଜିକି ଭୁଲି ଗଲେଣି ମୋର ମା ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗଲେ ହେରି ପୁରା ଭୁଲିଯିବ। ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଶୁଣିକି ଯାଉଛ ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଥରେ କାମରେ ଲଗେଇକି ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ଉପକାର ନ ହବ ତାହେଲେ କରିବନି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ ତାହେଲେ କରିବନି, ଯଦି ଉପକାର ହବ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଭୋରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର କହିଲେ, ହରେ କାହ୍ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛୁ ଲୁଣିଆର ଝିଅଟା। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ଝିଅ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି କଣ ଖାଇବାକୁ? ଲୁଣିଆ। ବଡ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛୁ ଲୁଣିଆର ଝିଅଟା, ଦେଖିବାକୁ ଟେରିଟା। ଆରେ ଯାଇକି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ବୁଲୁଛି, ବାହାର କରେ ବାହାର କରେ, ତାକୁ ଦୌଡରୁ ବାହାର କରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭିନେ ହବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟେରି ନା? ନା ହଁ। ନା ମୋ ବାପା ଲୁଣିଆ ବର୍ଜନ କରୁଛି? ନା ହଁ। ନା ଏଇ ତମ ସୁନା ରୂପା କାନ ଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ସବୁ ନିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିକି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛ, ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ସେଇଦିନ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଘରେ କେତେବେଳେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ କେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାରୀ କାନ୍ଦିବ, ତାହେଲେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେନି। ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଅଣ୍ଟିବନି। ଲେଖିକି ରଖ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ। ପଦୁ ଟିକେ ଗାଇବି ମାନେ? ଗାଇବି ନା ରାଗୁଛ? ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦିଅ। ହେଲା ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ
टेकी देवी अन्न मन ही करिब प्रभु कालिय गंजन हरिबोल 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 मोहि चंडालुनी जेबे टेकी देवी अन्न मन ही करिब प्रभु कालिय गंजन मुहि चंडालुनी जेबे टेकी देवी अन्न मन ही करिब प्रभु कालिय गंजन दी भाई जाक 12 वर्ष बुलिले शेषକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁନି ଗୋଟେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର କହିଲେ ହରେ କନେଇ ଏ କାକରା ପିଠା ତ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ ନା ଲାଗୁଛି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛି ନା କଣ କହୁଛୁ ମ ଏ ପୁଅ 12 ବର୍ଷରେ ହାଲୁଆ ଟାଇଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖାଇଲା ବାଲା ଯା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆଣେ ଘରକୁ ପଳେଆ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ଯେ मोर गोटे कंडीशन अच्छे ना जीविनी तुम घर ना कौन ना प्रभु तुम तो हार मानिल किंतु गोटे कथा शुण चंडालु ब्राह्मण जाए छड़ा छड़ी हेबे हरिबोल 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 खाई सारी निज हाथ मुंडे बोलू थिबे चंडालु ब्राह्मण जाए छड़ा छड़ी हेबे खाई सारी निज हाथ मुंडे बोलू थिबे ना प्रभु मु जीवी सत किंतु आपण मो आगे सत्य करंतु ना कोन ना आपणक मंदिर रे आज ठुआ छुआ छुती रहिबनी ये चंडाल ये ब्राह्मण ये भाई बहु ये देड़ुसुर ये मोलासुर ये मामुससुर तम मंदिर रे किछ रहिबनी मो मां माने देड़ुसुर भाई बहु जदी एकमात्र जागा होची आनंद बजार जोठी भाई बहु ओढ़ोना नदेले चलिबो जोठी भणजा बहु मुंडरे ओढ़ोना नदेले चलिबो सेठी पई हम ओडिया रे गोटे कथा अछि देड़ुसुर को आड़ छाड़े मोलासुर को दिग्ग छाड़े गोटे बहु पिलाटे देड़ुसुर को देखिले मुंडरे लुगा दिए आ मामू ससुर को देखिले लुचि रहे आजिकली कोई को मानुछ रागिबनी मो पर मु तम पटिया भाई मैंने आउरी आगु आसुन हरी मां माने बस करना जागा हबनी ए 2-3 दिन आउरी जागा दरकार आसरी टिका आउरी आगु आसरी मो भाई भाई पळे आसो टिके मां माने हैरान होछ आसरी मां माने आउरी आगु आसो आउरी आगु पळे आसो कला मुही चंडालुनी देबे टेकी देवी अन्न हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन ही करिब प्रभु कालिय गंजन चंडालु ब्राह्मण जाए छड़ा छड़ी हेबे खाई सारी निज हाथ मुंडे बोलू थिबे ना प्रभु सत्य करंतु आजिठू आपनक मंदिर रे चंडाल ब्राह्मण किछि छुमा छुती रहिबो नाही ब्राह्मण माने मांगी की खाइबे जदि एथरे हां अरे मां माने ब्राह्मण माने आपन मानु मांगी खाउ नांदी अरे मांगु सुन नाही बड़ देउळे रे आनंद बाजार रे कोन कहउसनी मा दियो म जोडा अभडा कहउसन ना नाही तमे यदि अभडा पाउथबो तम सांगे रे के जने आसी पाई देला ताले अभडा केते अंधा होबन मु कहिबी महाप्रसाद को गला बेले
ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ଛୁଆଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କାଲି ରଖିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲା ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଦେବେ ଟେକି ଦେବି ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣହି କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଛଡା ଛଡି ହେବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଣ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳୁଥିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଆମେ ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସାରିଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବାର ନିୟମ ନାହିଁ କହିବି କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉମାନେ ପାଦରେ କୁଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କଣ କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇଛ ଟିକେ ହାତ ଦେଖିଲ ହଁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛଟି ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ଆଣିଛି ତମକୁ ଦେବି କହିବି ପାଦରେ କୁଦିବ ହଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଚକଟିକି ଆଇଛ ସମସ୍ତେ ପାଦରେ କୁଦିକି ଆସିଛ ଯୋଉ କୁଦିକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କୁଦିକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ ତମେ କହିବ ମନୋଜ ଭାଇ କଣ ଆମ ଗୋଡଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ନବୁ କୁଆଡେ ଗୋଡ ମୋ ମା ମାନେ ଆଜି କହିବିନି ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଦିକି ଆସିଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ ମୁଣ୍ଡର ଆୟୁଷ କମିବ ମହାପାତକ ଦୋଷ ଲାଗିବ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ଯୋଉ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଦିଛ ପାଦରେ କାଲି 7ଟା ନିୟମ କହିକି ଯିବି କାହିଁକି ତା ନାଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଆଜି କହିକି ଯିବି ମୋ ମା ମାନେ ଦେଖି କହିଲ ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ତାକୁ କୋଉ ନାରୀ କହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିକ ଝିଅ କହୁଛି ତମ ପାଟିକାର ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ତାକୁ କୋଉ ନାରୀ କହନ୍ତି ସଧବା ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେନି ତାକୁ କୋଉ ନାରୀ କହନ୍ତି ବିଧବା ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସଧବା ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିଧବା ତାହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ବାଥରୁମ କୁ ସାବୁନ ସାମ୍ପୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ଗାଧେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଛଡଉଛ ପୋଖରୀରେ ନଈରେ ବାଥରୁମ ରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭୁଛି ନା ନାଇଁ କହ ତାହେଲେ ସେଇତକ ସମୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଧବା ହେଲା ନା ବିଧବା ହେଲା ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ କଣ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି 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 ନହେଲେ ଆପେ ଆପେ ହୁଳହୁଳି ଆଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାଇଲନି ଆରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ତାକୁ କୋଉ ନାରୀ କହନ୍ତି କୋଉ ନାରୀ ସଧବା ନାରୀ ଯୋଉ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେନି ତାକୁ କୋଉ ନାରୀ କହନ୍ତି ବିଧବା ନାରୀ ଅର୍ଥାତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସଧବା ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିଧବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଛଡେଇକି ଗାଧଉଛ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇତକ ସମୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଧବା ହେଲା ନା ବିଧବା ହେଲା ଦିଅ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ହରିବୋଲ ଦିଅ କରତାଳି ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜଣେ କେହି ଉଠିକି ଯିବନି ଜଣେ କେହି ଉଠିକି ଯିବନି ଯିଏ ଉଠିକି ଯିବ ସବୁତକ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସେଇ ଘରକୁ ଯିବ ଜଣେ କେହି ଉଠିବନି ସରିବ ଯିବ ଦିଅ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆସୁ ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ସମରୁ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଲେ
पंचम तान पड़िले पशा काठी गहड़ाइबा पीरती रे पशा खेलिबा आस मोर प्रियतमा पीरती रे पशा खेलिबा आस आस प्रियतमा पीरती रे पशा खेलिबा आस आस प्रियतमा पीरती रे पशा खेलिबा। माने बापा माने जगन्नाथ आज्ञा राई की बाहाई पड़िले सकाळू सकाळू लक्ष्मी आज्ञा उठिकरी बड़ देउलर काम सब करछन राई लक्ष्मी सांदनी उठिकी सब बड़ देउलर काम करूछंदी जगन्नाथ महाप्रभु जेतेबे सियाडू पळे आइले गोडरे अलता लागिची मुंडरे बकुट लागिची लक्ष्मी देखिदेले कहले कि हो कुआडे जाइथिलो कि कोन बाहा हिच ना नाइन लक्ष्मी तते तो बाहा हिच आ कोन बाहा ना ये कोन बेस ना काली रात्रि रे इंद्र बाहा होउथला इंद्र बाहाघर रे मु मार्कंडिया हेकि जाइथिली मु काहे बाहारी लक्ष्मी कहले हां मार्कंडिया हेकि जाइथिलो ना हां ना तुमको कौन विश्वास अच्छी तमें जा लक्ष्मी आज्ञा से कथा भूली गले जगन्नाथ भी आस्ते आस्ते से कथा भूली गले किंतु मन रखी किए राई मन रखी राई शब्द करिछि जगन्नाथ पाखरे जे प्रभु आपण मते बाहा हंतु मु किंतु को दिन आपण को बड़ देउल को जीविनी कि मु कहिबिनी आपण को बाहा हिति बोली मोर मां माने बापा माने एमिति केते दिन चली गला बुढ़ा सेवायत जन को मरिबा को कइले गोटिए दिन आज्ञा नारद आछन स्वर्गपुर रु जगन्नाथ को दर्शन करिया पई पहले बड़ देउळाला आइछि तो जाउछि के बड़ पण्डा घर आड़े बुली आसीबी नारद आज्ञा पहुंच गले श्रीमद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। काली मते भारी कला बेल खुशी लागिला दी चार जन भाई के सब मां मान को प्रसाद बांटले गेट पाखरे देखिकरी गली खुशी लागिला जहा हाउ भारी आनंद लागिला सब प्रसाद ठोलारे दउथिले नै कि सब पाइछटी हां भारी आनंद सुदाम भाई खुशी हेली भारी खुशी लागिला हाउ जगन्नाथ महाप्रभु आज रथ शर्मा आज्ञा फोन करथिले कहला रे केमती कोन चलीची मले आज्ञा आपन को आशीर्वाद जहा देंदी सब मां माने आउसंदी आउ बापा माने गुरुजन माने सब आसुंदी ना रे आज टिके राई दामोदर बेस कथा कहिबु जगन्नाथंगर आउ बाळ भोग कथा कहिबु बोले हां आज्ञा आज्ञा मोर परम पूज्य गुरुदेव पंडित सूर्य नारायण रथ शर्मा पेटी हरि बोल घोड़ आसे करताली आसे मो भाई माने बापा माने जगन्नाथ भूली गले मने रखिछि राई नारद आसिक पहुंचले कहले जाउछि जगन्नाथ पाखु तो जीबी बड़ पन्ना घराडे टिके बुली पळे आसे गला बेलु आज्ञा बड़ पन्ना झियो
ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ବାହା ହେଇଛି ନା କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ସଜେଇ ହେଇକି ବଇଛି ନାରଦ କହିଲେ ହଇଓ ବଡ ପଣ୍ଡାଏ ଭାରି ଭଲ ତମେ ଆଉ ଏ ଝିଅ କୋଉଦିନ ବାହାଘର କଲ ବୁଝିବନି ମନେ କର ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଇଛି ସୁଦାମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର କରିନାହାନ୍ତି ଧର ମୁଁ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଆଇଥିଲି ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଧର ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ ଧର ସୁଦାମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବେ ମୁଁ କହିବିନି ଏ ଭାଇ ପୁଅ ବାହା କଲ ମତେ ଡାକିଲନି କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ଉଦାହରଣଟା କଣ ବି ଦଉଛି ନାରଦ ସେଇଆ କହିଲେ କିଏ ବଡ ପଣ୍ଡେ କୋଉଦିନ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛ ମତେ ଜଣେଇନ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ ପଣ୍ଡା ଟିକେ ମୁହଁ ପୋତିକି ବସିଲେ କିଛି କହିଲେନି କହିଲେ ଇଏ କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯାଉ ଝିଅକୁ ପଚାରି ହେଲେ ମା ତୋ ଶାଶୁଘର ବୁଆ ହରିଗଲ 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 ନାଇଁ ହୁଳହୁଳି ତମ ଯଦି ଭଲ କି ଦିଅ ନହେଲେ ଦିଅ ନାରଦ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେଲେ ଝିଅ ତୋ ଶାଶୁ ଘର କୋଉ ଗାଁ ବାହା ହେଇଛୁ ତୋ ଜୁଆଇଁ ଟିକେ ଇଙ୍କିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ରାଇ କଣ କରିବ ବିଚରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁହଁ ପୋତିକି ରାଇ ବସିଲା କହିଲା ଆରେ ଇଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାଲ ମେ କୁଛ ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ ଆଜ୍ଞା ନାରଦଙ୍କ କାମ ହେଲା କଣ କହିଲେ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ଘର ଯୋଡିବେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ଏ ଘର ଯୋଡିବେ ଅର୍ଥାତ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନାରଦ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାରଦ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ବଡ ପଣ୍ଡେ କହୁନ କାହିଁକି ଝିଅକୁ କୋଉ ଗାଁ ବାହା କଲ ବଡ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଜୁଆଇଁ ନାହିଁ ଜୁଆଇଁ ନାହିଁ ନା କିଏ ପୁଅଟା କହୁନ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ରାଇକି ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ କରିକି ନାରଦ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାରଦ ରାଇ ଯଦି ତୁ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେବି ସେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡି ଜାଗା ହବନି ମୁଁ ପୁରା କହିଛି ଆହୁରି ଟିକେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ମତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ବସ 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 କହିଲା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପତା ଖେଳିବା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପତା ଖେଳିବା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପତା ଖେଳିବା ପଞ୍ଚମତା ନ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବା ରାତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଆସ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ବିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की जय कहले राई जदि सत न कहू तते मु ब्रह्म शाप देबी राई बिचरा कोन करिवो एपटे नारदଙ୍କୁ जदि सत्य न कहिवो ताले ब्राह्मणर अभिशाप पाइबो सेपटे जगन्नाथ मना करछंती राई तू काहारी की कहिबुनु राई आज्ञा नारदଙ୍କୁ कहले नारद महामुनि सुन मु मो स्वामी ना कहिबी सत कोठी बाहा हिची कहिबी सत किंतु आपण प्रतिज्ञा करंतु कोठी कहिबेनी नारद महाचालक नारद आज्ञा महाचालक हला राई कह मु कोन कोठी कोन कहे अरे मु कोठी जाई कोन कहे कहि दे राई से नारद महामुनि कहूची हे नारद महामुनि मो बापा आउ जगन्नाथ सेवा करि पारलेनी गोटे दिन जगन्नाथ बर जाचिले
मो बापा सेठी कहले मो झियो बर मागिब मते बर मागिबारु मु जगन्नाथ को कहली बाहा हबी बोली मो स्वामी आउ केही नुह मो स्वामी होउछनी तम जगतर नाथ जगन्नाथ आउ मो सासु घर होउची बड़ देउळ बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय मानव धारण करहि कारण शरण मु तुम पाद तणी धारण करहि कारण शरण मु तुम पाद तणी अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ नीलाचल नाम नीलाचले मानव धारण करहि कारण शरण मु तुम पाद तणी मानव धारण करहि कारण शरण मु तुम पाद तणी ए चाचा पिला पे लिए ताई देला ए चार जना पिला हां हां जगन्नाथ मंगल करन नाही भलो बजुछन त भलो गाउछन त आउ टिके ताली हो पिला आउ टिके ताली नारद कहले कोन कहिलो राई कोन कहिलु जगन्नाथ को तू बाहाइछु ना हां ए जो सिंदूर संख्या देखुछ ये जगन्नाथ पिंधिछि मो सासु घर होछि बड़ देउळ किंतु जगन्नाथ मते मना करिकि जाइछन्ती राइलो तते बाहाबी सत तू किंतु का आगे कहिबुनी ए नारद गोसाई तम आगे कहू कहू कहिदेली तम आगे कहू कहू कहिदेली तमे काहा को कहिबनी मो मां माने ओ बापा माने सुन सबु करिवो घरे केते बेले स्त्री की एसी गुप्त कथा कहिबो ना रागुछ भाई माने दादा माने सुन सबु करिवो स्त्री की मनीषो मारिथिबो स्त्री की एसी कहिबोनी ठीक 8 दिन पर बंधा हो निश्चय युधिष्ठिर को अभिशाप देइछनी धर्मराज युधिष्ठिर को अभिशाप देइछनी जे नारी मानक पेटरे लुण मिजीवनी से तो जेमिति ले कहि देबे सुनिबो कोन अभिशाप देइछनी सुनिबो कर्ण जेतले करि गले धर्मराज युधिष्ठिर समस्त जेतले पानी टेकिले सेठी तांको मां अरे युधिष्ठिर को मां को ना कोन सब जानि छ कोन कुंती कहले युधिष्ठिर रे तोर आउ गुटिए भाई पे टिके जळ टेकी दे सेठी युधिष्ठिर का हाथरू पापी गछ पड़ला ले मां कोन कहला ना तोर गुटिए भाई मरि जाईछि ता पे टिके पानी पात्री टेकी दे ना मो भाई के हम तो मांस भाई अछु आ मो भाई के ना कर्ण तोर गुटे भाई पांच भाई जाके आपात हो गले युधिष्ठिर कहले मां कोन कहिलो कर्ण मोर गोटे भाई तो आगुर कहलो नहीं कि आमे 6 भाई हे थांदु आमे आज 6टा भाई हे थांदु कोन कलो तमे ना पुरे अबाडुओ बेले मु जतले बाहा ही नथिली मु अबाडुओ बेले कर्ण को जन्म करथिली ए पाप कथाटा पुआ आगे केमती कहितांती ए पाप कथाटा पुआ आगे केमती कहितांती सेठी धर्मराज युधिष्ठिर अभिशाप देले
ମା କହିଥିଲେ କଣଟେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତମେ କହିଥିଲେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତମ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତମ ପେଟରେ ଆଜି କୌଣସି କଥା ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିବନି। ତମେ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରେ ଯୋଉଠି ହଉ କହିଦବ, ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ସୁଦାମ ଭାଇ କାଲି କେହି ଆସିବେନି ଆଉ ମା ଗଲା ଲୋ। ମୋ ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ପାୱାର। ରାଗିଲ ମୋ ଉପରେ, ରାଗିବନି, ଯା ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ନା ଟଙ୍କା 10,000 ଯଦି ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଇଥିବୁ, କହିବୁ ଏଇ ଅଫିସରୁ ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ଜଣେ 10,000 ଦେଲା ତ ଦେଇଛି ରଖିଥା। କାହାକୁ କହିବୁନୁ, ନା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି, କାହାକୁ କହିବୁ? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇବ ଖାଲି ଏଇ କଥା ତ ପେଟରେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ହଉଥିବ। ସେ କହିବ କହିବ ବୋଲି କଣ, ତା ଦିଦି କି ଆଗ ଫୋନ କରିବ, ତାରି ଦିଦି କି। ଓ ଦିଦି ଜାଣିଲୁନୁ, ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନୁ, ଆମର ଇଏ କାଲି 10,000 ଚୋରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରିବ, ଦିଦି ମନେ ମନେ ରାଗୁଥିବ, କିଛି କହୁନଥିବ, ତ ଦେଖିଲ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଚୋରେଇକି ଚଲାଖିଆ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଉଛି। ଇଏ ଆମର ଏଇଟା କିଛି ଜାଣୁନି। ସିଏ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଫିସରୁ ଆସିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଦେଖିଲଟି ସାନର ଜୁଆଇଁ 10,000 ମାରିକି ଆଣିଛି, ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟି ଯିବ ଯାଇକି ଅଫିସରେ କହିବ, ଜାଣିଛ ମୋ ସଡୁ 10,000 ଲାଞ୍ଚ ଆଣିଥିଲା। ଏମିତି କଥା ହେଇକି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବ, ବନ୍ଧା ହବ। ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ମତେ ରାଗିବନି। ମୋର ମା ମାନେ ରାଇ ପେଟରେ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶିଲାନି। ଟିକେ ହସ, ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ରାଇ ପେଟରେ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶିଲାନି। ରାଇ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଅ କାହାକୁ କହିବିନି। ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ ରାଇ କି, କହିଲେ ରାଇ ଏ ସିନ୍ଦୁର କାହାର, ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ନା ବାହା ହେଇଛି କିଏ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ତୋ ଶାଶୁ ଘର କୋଉଟା, ନା ବଡ ଦେଉଳ। ତୁ ତାହେଲେ ରହିବା କଥା କୋଉଠି, ନା ବଡ ଦେଉଳରେ, ନା ଏଠି କଣ ବାପ ଘରେ କରୁଛୁ। ନା ଇଲୋ ବୋପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ବାଡି ପକେଇବ, ନା କେହି କିଛି କରିବେନି। ତତେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯା ବଡ ଦେଉଳକୁ କାମ କରିବୁ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶୋଭା ବଡ଼ସି ଧାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଈଶ, ଶୋଭା ବଡ଼ସି ଧାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଈଶ, ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଦେବଦାସୀ ସଦା ସତ୍ୟ ତୁଳସୀ, ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଦେବଦାସୀ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ସଦା ସତ୍ୟ ତୁଳସୀ, ପହୁଡ଼ିବେ କମଳା ବିଳାସ ହେ ରାଧା ଈଶ, ଶୋଭା ବଡ଼ସି ଧାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଈଶ, ଶୋଭା ବଡ଼ସି ଧାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଈଶ, ଶୋଭା ବଡ଼ସି ଧାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଈଶ। ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ ରାଇ କି, କହିଲେ ରାଇ ଯା, ତୁ ତ ଶାଶୁ ଘରେ କାମ କରିବୁ, ଯା, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ନା ନାରଦ ଆପଣ ବୁଝିବେ ତ, ନା ହଁ ତୁ ଯା। ତୁ ଯାଉନୁ, ନା ଯାଇ କଣ କରିବି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ରାତି 4টাରେ ଉଠିକି ଘର ଦ୍ୱାର କାମ କରୁଛି, ଶାଶୁ ଘରେ ଯେମିତି ଝିଅ କାମ କରେ, ତୁ ସେମିତି କାମ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଇ ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ହାଜର। ବୁଝିଲେ କି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇ ସବୁତକ ବାସି ପାଇଟି ଘର କାମ ବଡ ଦେଉଳରେ ସବୁ ସଫା ସୁତରା କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କିଏ କିରେ ମୋ ଦାସୀ, କିଏ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାସୀ ଅଛି, ରାତି ନ ପାଉନୁ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି। ସବୁ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ଦାସୀ ମାନେ ଅନାନି ହେଲେ, ନାଇଁ ତ ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ରାତି ପାଉ, ଆଜି ରାତିଟା ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇବିନି। କିଏ ସେ ଆସିକି ମୋ ଘର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି।
आज्ञा राशि पाइनी राई आसिकी जेते घर द्वार ओळा ओळी आरंभ करि देला लक्ष्मी धरी पकेले हातटाकू बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। अले तू किए तू कुआडे ठिकाइछु तू काहे राति अधारु आसी मो घर द्वार सफा करछु मोर कोन के नाहंदी मोर पर दासी चाकर पूजारी केते लागिसंदी तोर कोन वाला मो घर द्वार आसी पूजा करछु राई कला मा इटा पर मो सासु घर ना सासु घर काहागो बाहाई तू ना मा रागिबनी तो ना नाई ना तोमरी स्वामी की बाहाईची बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय। दीन बंधु दई तारी दुख नाम हरि दीन बंधु दई तारी दुख नाम हरि हेला की निष्ठुर चित्त हेला की निष्ठुर चित्त नीला चाले दिखे करी दीन बंधु दई तारी दुख नाम हरि दीन बंधु दई तारी दुख नाम हरि दीन बंधु दई तारी। लक्ष्मी कहले कौन कहलु मो स्वामी की तू बाहाईछु ना हां तमरी स्वामी की मु बाहाईछि ना केमिति ना सत तू मो स्वामी की बाहाईछु ना तू मिछ कहूचु ना नाई मा गोटिए दिन जगन्नाथ महाप्रभु मो पाखकु जाइथिले मते दर्शन देबा पई मु तांकु मागिथिली प्रभु आपण मो स्वामी होंतु प्रभु सत्य करि दैथिले बाध्य होई मते बाहा है कि आसे मु तांको स्त्री तेनु आपणकर जति अधिकार अछि घरे बड़ देउल रे मोर भी सेति अधिकार अछि बड़ देउल रे बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की आज्ञा लक्ष्मी आउ राईर महालक्ष्मी कहउछंती नंदी घोषको आसीबनी आउ जमा आर रथको महालक्ष्मी कहउछंती नंदी घोषको आसीबनी आउ जमा आर रथको नदी न पाई तुमे गले नहीं नदी न पाई तमे गले नहीं मु अनपर शिवी कहा केरे घेरी जाऊ जानी ताकरी मन केउथिरे खुशी मो प्राण धन ओ मुसी जानी ताकरी मन केउथिरे खुशी
पड़िले प्रभु पाद से चका आखिरे आसे निद निद न आसिले से चका आखिरे निद न आसिले से चका आखिरे से अझट करिबी काहाकु केने घेनी जाउछ जगन्नाथ को केने घेनी जाउछ जगन्नाथ को महालक्ष्मी कहूचती नदी घोषकु आसबनी आउ जमा रथकु अभड़ा रांधिबी आउ कापाई पड़खिया जदि पाखरे नाही अभड़ा रांधिबी आउ कापाई पड़खिया जदि पाखरे नाही 60 पौटी 56 भोग कहा साथे बसी करी विभाग पाट पीता परी चंदन कस्तूरी पाट पीता परी चंदन कस्तूरी मु सुबेश करी काहाकु किणे घेनी जाउछ जगन्नाथ को किणे घेनी जाउछ जगन्नाथ को महालक्ष्मी कहूचती नदी घोषकु आसबनी आउ जमा रथकु महालक्ष्मी कहूचती नदी घोषकु आसबनी आउ जमा रथकु नदी न पाई तमे गले नदी न पाई तमे गले अनपरसिबी केणे घेनी जाउछ जगन्नाथ को 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 केणे घेनी जाउछ जगन्नाथ को। महाप्रभु मंगल करंतु आपण मानकर राई आज मां को कहूची मां आपण नथिला बेले महाप्रभु जगन्नाथ मते विवाह करछन मां तेणु आपणकर जेतिक अधिकार अछि मोर मध्य ए मंदिर रे सेतिक अधिकार अछि एमिति पाटितुंड भितरे बड़ ठाकुरंकर निद भांगी गला बड़ ठाकुर आसी पहुंचले डाक पकेले कन्हई की कहले रे कन्हई कुआडे गलु आसिलु आसिलु देखिलु ए बड़ दौड़ रे किए पाटी करछि जगन्नाथ आगे जाके पहुंचले देखिदेले राई किए क्ले रे हे मो घर भांगी देला रे ए तते बा मना करथिले आसी कुआडे आइलु ना प्रभु मोर किछि दोष नाही नारद महामुनि मते बतई देले मो घर होची आपणक घर मु एठी रहिबी प्रभु मते दया करंतु मो मां माने सेठी बड़ ठाकुर जगन्नाथ मु पचारले कले कन्हई ए बड़ पंडार झियो जहा कहूची सत्य कहूची ना हां प्रभु आकु दिने मु जाई कि लुचि लुचि बाहा आइथि आकु दिने जाई कि मु लुचि लुचि बाहा आइथि मो भक्तर मान रक्षा करिया को बाहाई थी सेठी नारद कहिले कहिले प्रभु जदि आपण बाहाई छंती
आकु जगत आपनक स्त्री बोली केमि जानिबो सेठी बड़ ठाकुर बड़ भाई हिसाब रे निष्पत्ति देले लक्ष्मी भक्तर मान रक्षा करिया पे जगा या करछि तू रागिबुनु कि मन दुख करिबुनु गोटिए मास राई जगन्नाथ ता स्वामी रूप रे पाइबो ना प्रभु केबेठू ना आश्विन मासर एकादशी दिन ठारू जो दिन आश्विन मासर दशहरा पर दिन जो एकादशी पड़े से एकादशी दिन ठारू आपणकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो दशमी पड़िबो से दशमी पर्यंत जगन्नाथ कार्तिक मासरे तांको ना होची दामोदर राई जगन्नाथ स्त्री है समग्र जगत रे पूजा पाइबो समस्ते ताकू राई दामोदर बेसरे दर्शन करिवे बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय अरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन कहा मुख नाइब जीवी हे बद सदिग शून्य अस्थिर हे जीवन मिशिबी बसरे छुरु शिविरे जीवन जीवन बिहुने जेने चाष राजा बिन्हे जेने ग्राम देशरे जीवन जीवन बिहुने जेने चाष बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की माँ माने जानिले आपण माने काहेकि जगन्नाथ महाप्रभु आपणकर छिड़ा होइछन्ती ए कार्तिक मास रे गोटे धूप लागि हे जगन्नाथ बकरे जा ना होची बालो धूप जने भक्त प्रताप रुद्रदेव राजा था गजपति प्रताप रुद्रदेव समय कथा गोटे दिन गजपति आज्ञा जगन्नाथ को दर्शन करने बड़ देउल रे नियम अछि जदि गजपति केते बेले जिबे जगन्नाथ मथारू तुलसी आनी की गजपति को दिया हो पूरा कपाल तलुछ महापात्र सेते बेले जगन्नाथ सेवा करथांती संध्या बेला समय राजा जते जाकी पहुंचले सेते बेले को तलुछ महापात्र आगे करछंती भक्त मान को तुलसी दे दी आ जगन्नाथ कपाल रे नाही कौन करिवे राजा आसले जेमिति हेले तुलसी दवा पड़ो आपण देखिए सब पुरी रे पंडा पुआ माने सब मुंड पछपट गोटे जटा बार करथान जट अरे जट थाई जान ना नहीं से जटरे तांगर तुलसी बंधाई थाई जदि तुलसी बंधाई नथिले से जगन्नाथ ने भोग लागि कर परिबे मारा है मोर भाई माने बापा माने निवेदन करिबी से कपाल रे जो तुलसी लागि थिला से तुलसी की भय रे आनी की राजा को हाथ रे देले राजा से तुलसी लेकिन गले राजनगर रे देखिले तुलसी भितरे चुटी लागि तुलसी भितरे बार लागि रागी गले प्रताप रुद्र देव कले देउल भितरे कोन करछ रे
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉ ଦିନଠୁ ବାଳ ହେଲାଣି? ଏ ତୁଳସୀରେ କଣ ବାଳ ଲାଗିଛି? ଯା ତଳୁଛ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉଠି ବାଳ ଅଛି ମତେ ଦେଖେଇବ, ନହେଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାହବ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ।